Maayong buntag, mga higala makigsunan. Happy Sabat na sab kaninyong tanan. Dalaygon ang Ginoo nga makahimo kita sa pagpadayon sa pagtuon na sab. Labi na gyud dining atong Sabbath School promotion matag Sabado. Salamat kay kamo nga nagasunod kanunay og akong gilauman nga ang mga Sabbath School leaders, mga superintendents, mga teachers sa iglesia, mga tigulang sa iglesia kung naa kamo sa atong pagtuon karon. Labi ni gyud sa atong mga members kinahanglan kita magapadayon ini. Ato sa iduko atong ulo alas pagampo Ginoong Dios. Uban ni kami nagkinahanglan kami sa imong pagmando, pinaagay sa imong gawos balang espiritu nga maghatag ka na mong kaalam karon aron makasabot kami niini sa among pagkatun-an. Amo kini gipangayo tungsong luwas. Amen. Karon sa Sabado makigsunan gusto nato i-greet ang mga leaders sa atong church sa akong gikaingon. I-greet na sab nato ang Presidente sa South Filipino Conference, Pastor Danielo Palomares, Executive Secretary, Pastor Hisgon Buscato, o ang atong Treasurer, Sir Chimol Almosera, ang atong Associate Treasurer, si Sir Bing Sanis. O dili nato limtan, makigsuunan, ang atoang mga higala dinhi sa Hope Channel, dinhi sa Southern Asia Pacific Division, Brother Edward Rodriguez, o si Brother Roy Espina, nga nagapadayon sa pag-assist ka nato makigsuunan. O dili nato malimtan ang atong manager, si Brother Janster Kalibod, ang atong suod kay nga higala. O karon makigsuunan, magapadayon kita sa atoang pagtuon. O gusto sab nako i-greet sa di pa ko malimot sa akong inahan diha sa Mulabi, si Sister Inday Bernadette Leopoldo. Happy Sabat ati Inday. Uban ni Sister Lia Arquiliano. Happy Sabat gyud ninyo diha. Ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan. Uban sab sa atong makigsuunan sa Tibok Mindanao, og sa Luzon, og sa Visayas. Happy Sabat kanyong tanan. Karon, why study the Sabbath School lessons? Ngano man tuod makigsuunan nga ato mantun-an ang atong Sabbath School lesson. Niadtong laging Sabado, gidiscuss nato nga kung gusto kitag kaalam, we have to study the Bible. Unya, counsel with God and rely upon Christ. Maunang tulo kabutang nga atong gitun atong miaging Sabado apan karon makigsuunan nagapabilin ang pangutana nga atong tubagon nga may kalabutan sa gihapon kini sa atoang total member involvement og I will go strategic plan sa your conference. Nganong ato ning giapil kanunay makigsuunan kay gusto nato nga masabtan pag-ayo unsay rason nganong kita mo apil sa gitawag og total member involvement makigsuunan. Mahibaw nimo human ning atong topic karon. Why study Sabbath School lessons? Nag-ingon si Elder Mark Finley makigsunan sa dayang miuli siya niadtong 2008 gikan sa iyang evangelistic meeting sa Sao Paulo, Brazil. Iyang girelate ang istorya nga dunay usa ka tawo nakighinabi kaniya nga matud pa sa iyang eksperyensya wala gyud koy nahibaw-an mahitungod sa Adventist. Wa ko'y nahibawan may tungkol sa Adventist Church. Wa ko kabalog unsa ng Adventist. Asa dihang nibisita ko sa akong higala, nakita nako ang Sabbath School lesson or Bible study guide entitled Discipleship. Nahinumdo ba makigsunan nga usa na siya sa atong pagtuon sa matag quarterly lesson? Apil ka ng discipleship makigsunan. O ingon sa diha na interesado siya sa maong title sa maong lesson o gihatag kaniya sa iyang higala. Iyang gisugdan pagbasa ang mao nga lesson. Unya makigsuunan na interes siya pag-ayo. Didto nagsugod ang iyang Bible study unya sa panahon sa wali ni Pastor Mark Finley dito sa Brazil. Niatong April 2008 makigsuunan usa siya sa nabaptize mga kaigsuunan. So atong tan-awon kunon sa kaimportante ang pagtuon sa Sabbath School. Ingon ang Counsels on Sabbath School Work page 115. The Sabbath School is still an effective instrument for soul-winning activities. Long ago, Mrs. White told us that the Sabbath School, if rightly conducted, is one of God's great instrumentalities to bring souls to a knowledge of the truth. Pagkabugat makigsuunan. Ang Sabbath School kuno makigsuunan kung mamaayo nato kini pagdala, usa kini kapaagi o instrumento sa pagdala og mga hamiling kalag diha
sa paghibalo sa kamatuoran, mga kaigsuonan. Mahibalo sila sa kamatuoran o kana nga pagsulti ni Ellen G. White, mga kaigsuonan, magamit og importante gihapon karon kanato tanan, mga kaigsuonan. Gani, dunay usa ka research ang Barna Research Institute. Doon na sila study ni atong 2001. Nag-concern kini, mga kaigsuonan, nga matod pa sa maong research sa 2001, June 2001. Ilang gi-compare ang 7 religious practices of 12 major denominations. Timani ha? 7 religious practices sa 12 ka mga major denominations, makaigsuonan, o ang Barna Research Institute, doon ay result, nga matod pa. Seventh-day Adventist, ranked number 7 in the frequency of Bible reading. Tanawa? Ikapila ra di ay ta, makaigsuonan? Ikapito kita, timani sa atong gikaingon kaganina nga 7 religious practices of the 12 denominations. Ang Seventh-day Adventist, makaigsuonan, rank 7th in the frequency of Bible study. And only 12 in prayer and prayer activities, makaigsuonan. Ikapito ra kita, makaigsuonan, unya ika-12, ikaiwit sa atong practices sa prayer. So, importante kaayo ang Bible study and prayer sa atong natunan sa miaging Sabado. Bible study, counsel with God through prayer, and rely upon Christ. Apan karon, makaigsuonan, this is a research. Usa kini kakamatuoran kay dili ni bana-bana, makaigsuonan. Research kini nga ang Adventist di ay kuno ikapito lang sa Bible study and prayer. Unya, Bible study, unya ang prayer, ika-12 kita, kaluoy, makaigsuonan. Sa 12 denominations, ikaiwit kita. The Bible study correlates, ilang di-correlates, makaigsuonan, di-compare nila ang study usab sa General Conference. Nagpadayag na low percentage of our members having a consistent devotional life. Ubos kaayo, makaigsuonan, sa atong membro nga doon ay gitawag og consistent devotional life. Low percentage. So, ingon diha igsuon, makasusubo nga butang, kay kita nga Adventist, nagpasabot nga, dili ni di ay tinuod ka ng giingon nga we are people of the book. No! Kay imagine, sa pila ka mga denominations, ikapila ta, ikapito rata, unya nga atong prayer, ika-12 ta, makaigsuonan, iwit kita. So, kanang gitawag og people of the book, istorya ra na. Dili na tinuod, makaigsuonan. So, karon nga panahon, akong isulti ninyo, it is my burden to what? To revive our church. Pinaagi sa atong Sabbath school, makaigsuonan. Atong i-revive, pinaagi yun. Sa pagpadayon, sa pagtuon sa atong Sabbath school lesson. The studies also indicate that many people do not make use of these materials and resources available in our church. But we can change this picture, mga kaigsuonan. Daghan sa atong makaigsuonan, dunay nagpapunog ng mga basahon gikan sa Philippine Publishing House o gikan sa nagkalalain, gikan sa General Conference o gikan sa atong union, makaigsuonan, nagpasabot nga ang atong makaigsuonan kulang in town sa tuon or kulang og basa. Many people do not make use of the materials and resources available. So karon, makaigsuonan, bahalag mataas-taas kita gamay, atong tunan, kadyot lang, atong tunan kung unsa ka-importante ang pagtuon sa Sabbath school lesson. Why Sabbath school lessons? Councils on Sabbath school work assures us of the following benefits. Dunay mga benefits, makaigsuonan. Number 1, nganong motuon kita sa Sabbath school lesson? Number 1, not only because it gives to young and old a knowledge of God's word, but because it awakens in them a love for its sacred truths and a desire to study them themselves. Mga kaigsuonan, page 10 and 11, nag-ingon sa diha sa Councils on Sabbath School. Why study Sabbath school lessons?
Tungod kay dili lang magahatag og kaalam sa atong mga batanon pinagi sa pulong sa Dios, apan makapapukaw kanila sa paghigugma sa balaan nga kamatuoran, unya duna sila handom sa pagtuon niini mga kaigsuonan. Ang akong anak, gitagsaan ako sila og Sabbath school lesson mga kaigsuonan. Sa dili pa sila mubasa, ingon sila pastilan pang pagka-importante gid kaay ning Sabbath school lesson. Kinahanglan gyud basahon kay diha sila makakat-on ug unsa man pagbasa o pagtuon sa lesson. Sa pagyud makigsunan nga punto, it teaches them to regulate their lives by its holy teachings. Tinuod gyud na makigsunan. Ang ilang tanan nga ang ilang kinabuhi mo unsa man. Makabalo silang oy dili man day maayo akong gibuhat no? Kay naa man ang gisulti dinhi. Enrich the mind and fortify the soul against the wiles and temptations of the arch deceiver. Makabantay sila ang ilang utok makigsuonan, makabantay gid sila sa lingla sa yawa o sa kaaway. Dili sila ma-deceive, dili sila mailad sa kaaway makigsuonan. That is in page 19 sa Counsels to what? To Sabbath School makigsuonan. Number 4, the privileges and opportunities which they now have of becoming intelligent in regard to the scriptures. Mahimo silang manggialamon may tungod sa balaan nga kasulatan. Tanawa gud ninyo si Pastor Hesbon Moscato, Pastor Ray de la Cruz, o si Pastor Danielo Palomares. Kanunay sila ga-review sa lesson, gatudlo sa lesson makigsuonan. Tanawa di master kay sila, handiti kaayo. Grabe sila ka manggialamon makigsuonan kay ano man. Tungod kay matag adlaw nagabasa sila sa lesson. Maunay tinuod makigsuonan. Kita, ako mismo, na bless pag-ayo ni anang Sabbath school lesson. Dili gid ko matulog makigsuonan nga dili ko makabasa ng lesson. Ngano man, importante kana sa atong espirituhanong nga pagtubo og mahimo kitang manggialamon sa balaan nga kasulatan mga kaigsuonan. Number 6, to understand the foundation principles of the faith of Christ. Atong masabtan kung unsa man ang mga pondasyon makaigsuonan sa atong pagtuo diha kang Kristo. Number 7, that you may know what is truth. Makabalo kitag unsay kamatuoran and find precious rays of light yet to shine forth from the Word of God. Dunay mga kahayag makaigsuonan nga imong maunsa man imong makita diha gikan sa pulong sa Dios. Si Pastor Tabingo, gipangayoan ni Pastor Magdadaro. Dili pa pastor si Magdadaro makigsuonan. Sa Mountain View College, nangayo siya gwali. Ingon si Pastor Magdadaro, estudyante pa, Edwin Magdadaro. Pastor, mangayo ko gwali nimo. Gidala ni Pastor Tabingo dito siyang kwarto. Gitagaag mga Sabbath school lessons. Ingon siya, Pastor, leksyon man eh. Ingon si Pastor Tabingo, to, wali na to. Kung gusto kag mga wali nga nindot kayo, diha basa sa imong leksyon. Kay kanang leksyon makaigsuonan, gitunaan nag mga doctors, mga PhDs, mga Doctor of Theology sa General Conference o sa Andros o sa atong mga universities makaigsuonan. Upat ka tuig pa or tulo ka tuig advance. Ila kanang gihimo ang atong lesson aron nga ma-distribute sa tibuok kalibutan makaigsuonan. Importante kana. Igsuon, padayon ta. Unsa pay giingon diha? Many gems are yet scattered that are to be gathered together to become the property of the remnant people of God. Daghan pang mga buluanong butang diha nga imong makutkutan makaigsuonan nga mahibaw-an nimo pag-ayo nga imong makuha ingon nga kita nga mga pinili nga iglesia. Great truths which have been neglected and unappreciated for ages will be revealed by the Spirit of God, and new meaning will flash out of familiar text. Mauna makaigsuonan kana bitaw sa atong takna sa pagtuon. Dinhi sa Luzon makaigsuonan oras ng pag-aaral. Si Pastor Sabat o si Dr. Eliuma. Mauna ang nagadumala kanunay. Pastor Sabat o si Dr. Eliuma. Pagkanindot kailan pagtuon. Mga Tagalog igsuon masabtan nato pag-ayo. No? Great truths which have been neglected and appreciated will be revealed by the Spirit of God. Sa dihan magsigi kag basa og lesson makaigsuonan.
Familiar kay ni mong text, mo nang dali kay ni mo monsa. Dali kay ni mo ma-explain. Ma-explain makaigsuonan. The most precious truths are revealed. The living oracles are heard by the wandering ears, and the consciences of men are aroused into action. Most precious truths are revealed. Tinuod yun na makaigsuonan. O sa pagyod, the precious knowledge thus gained will build a barrier about the soul makaigsuonan. Kana bitaw na yung nakababag diha igsuon, will build a barrier about the soul, mahimong mag-gain nato makaigsuonan. Atong magkuha ang mga babag, mawala ang mga babag makaigsuonan, masabta nato. Unsa ba yun? God will flash the knowledge obtained by the diligent searching of the scriptures into the memory at the very time when it is needed. Patingala mo makaigsuonan, nga naman nga si Pastor Hisbon, si Pastor De La Cruz, o si Pastor Palomares, dali kay sila makasulti pagbasaan ng lesson. Dali kay sila makahimog comments. Nga naman, kanunay man sila gabasa kada adlaw. Matingala sa balay, magbasa ko makaigsuonan, ingon ang bata, nga naman pa nga dali mong kay kaka-explain, alang-alang. Pero wala kay tuon, wala kay study makaigsuonan. O sa may mong i-explain, nga wala may nabutang sa imong utok. O sa may itabang sa Holy Spirit, sa pag-recall sa imong natunan, nga wala man kay natunan. So, number 14, hapit na tanahuman. This sustains the nourishment to keep the soul in health. Pagkanindot makaigsuonan. Mao ka na'y makapasustain, makapalahutay sa imong kalag, o sa ato pa na, o sa tanom pa na makaigsuonan, imong ginabubuan og tubig to keep the soul in health. Sulay ko na ng imong tanom, igsuon, ayaw nagbubuhay sa kabulan, di ba, patay na. Mga kaigsuonan, inaana po ang imong kalag. Nganong mutuon ka sa Sabbath School lesson, usa sa mga rason diri, this sustains the nourishment to keep the soul in health. So, ang atong pagkaon kada adlaw makaigsuonan, maupo na sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Unsa pagyud? It's ingon ang education page 251 to 252, as a means of intellectual training, the opportunities of the Sabbath are invaluable. Let the Sabbath School lesson be learned not by a hasty glance at the lesson scripture on Sabbath morning. Kana bitong imo na lang lamo-lamoon dayon sa pagtuon makaigsuonan kay gadali ka, wala gid kay makuha ana nga tarong makaigsuonan. So aron masabtan nimo, it is an intellectual training. So ako mong hangyoon makaigsuonan. Si Pastor Caderma, ang atong Vice President dinhi sa SSD, doon nami agreement makaigsuonan nga among gidasig ang tanan, among adtuon ang Philippine Publishing House nga ang tanan gyud nga makaigsuonan makabaton gyud sa Sabbath School lesson. Okay man ang naatay lesson diha sa ato ang laptop o sa ato ang cellphones. Pero lahi gyud makaigsuonan nga imong mamarkingan ang imong Sabbath School lesson igsuon. So, unsa pa gyud? Ang giingon diha 16. But by careful study of the next week on Sabbath afternoon, with daily review or illustration during the week, thus the lesson will become fixed in the memory, a treasure never to be wholly lost makaigsuonan. Mao nang sayon nimo memorization, basta magsigi kag basa, mga kaigsuonan, ako gayud kamong gidasig. Ayaw gyud ninyo kumidyahi ang pagtuon sa lesson. Padayon gyud sa pagtuon sa lesson, ayaw ninyo undangi igsuon. Ingon diha, it is clear that studying the Sabbath School or Adult Sabbath School Bible Study Guide or the Sabbath School lesson is vitally important for our members for their spiritual growth makaigsuonan, and also to equip them to share the good news of salvation to others. Makaigsuonan, bisan kanila nga slide, importante kayo ni. Ang Sabbath School Bible Study Guide or Sabbath School lesson, nganong importante kini tungod kay alang kini sa atong espirituhanon nga pagtubo makaigsuonan, and equip us to share the good news of salvation to others. Sa dihang magtuon ka makaigsuonan, ma-equip ikaw, unya, dili ka mahadlok, mupahat sa imong kaalam, sa imong nahibaluan sa balaang kasulatan, mahitungod sa kaluwasan, ngadto sa uban. Gusto kang maapil sa buhat? Gusto kang mumensahe?
Unya di ka mutuon, so mulakaw ka makigsuonan nga wa kay sulod. Mao nang mahadlok kag pangutanon ka. Pero kung gusto kang mahimong bright kayo, sa balaan kasulatan, you read your Sabbath school lesson makaigsuonan. Unya, nag-ingon siya din sa last, let us encourage one another to spend more time studying the Sabbath School Bible Study Guide. That is the Sabbath School lesson, mga kaigsuonan. Ako magaingon, nga kung gusto ikaw igsuon mo tubo sa pag-alagad, gusto ikaw magpabilin nga ligon sa imong pag-alagad sa iglesia, gusto ikaw mopahat sa mensahe ngadto sa uban, you have to learn, study more, the Sabbath School lesson, kay maunay sekreto nga manurture ikaw, maligon ikaw nga magpabilin nga ligon nga membro sa sulod sa iglesia, inigbalik sa Ginoo makaigsunan, makaplagan ka nga matinud-anon sa imong pag-alagad ngadto niya. Magampo ta, Ginoong Dios, salamat kaayo sa kalampusan sa among pagtuon. Salamat nga kami makapadayon sa among pagsimba karon. Apan ipahinumdom kanamo kanunay Ginoo nga kinahanglan kami mobasa mo tuon sa imong Sabbath School lesson aron mo tubo kami sa among pag-alagad. Unya malig-on kami, mupahat kami nining among natun-an ngadto sa uban kaysa madihang magsigi kami tuon Ginoo ang among kaalam, daghan kami mabaw-an diha kanimo. Glabaw sa tanan, lig-on kami nga magpabilin hangtod sa imong pagpadayag sa imong pag-alagad. Salamat sa kasiguruhan ug salamat sa imong gahom. Amo ken gipangayo tungod lamang sa ngalan sa Muluwas. Amen.